नहीं बाढ़े की पूरा तते ही देला मो बोपा दिह करे एमिति माड़ खाई नथिली मनुटा डंकई थिला सुंदरी नारी देखी बाहाबे बोली सला बाढ़े की मो डंक छिंडेई देला इले मो बोपा ई की माटल ये मो सिना प्राण विकल रे खुशी करी पळी आसिली हेले कुमार शांत गले कुआड़े कहीं ताकर तो किसी सन्धान मिलू नहीं कुआड़े गले यही तो कौन धई सही आउथंती महागुरु कौन हैला कौन महागुरु कौन है कौन महागुरु महागुरु कौन है जी मत टे कौन कौन खाली व्यस्त विवस्त कौन है जी कौन पाथिला नहीं खूब पाथिला ना कौन पाथिला मत टे सारा नाम लक्ष्मण हस्तरु सोचनीय भावे होई परास्त ओ नीलज्जा की अपमान ये महागुरु मते जो प्रकार ततेइला मोर अवस्था पूरा शोचनीय महाप्रभु जीवन तंटियाणी हो जाइथिला खसी करी प्राण विकल रे पळई आसिली महाप्रभु मो कथा मान आस लंका को फेरी जीवा महाप्रभु आस नाई विरूपा नाई राम को विनाशन करी न फेरी के लंका मतु बड़े नहले मत कौशल नासी विरामको यह मोर दृढ़ संकल्प हा विरूपा यह मोर दृढ़ संकल्प नारायण नारायण कौन वीर अश्वकर्ण प्रभु संगरे युद्ध करिवार परिणामटा केते जे भयंकर निश्चय भाबुथिबो तुम्हर मनरे तुम्हारे विचार को बच्चो मैं हूँ तो खूब पाथिला दबरसे नारायण नारायण आसीगल कटा घारे चून देवा पाई भय देवर्षि ये पर्यंत आमर बिंधा कमी नहीं आसिला करने नारायण नारायण अश्वकर्ण देवर्षि केड़े कथा हेला केड़े कथा हेला कुटाणिया पण तुम भांगी गला केड़े कथा हेला केड़े कथा हेला केड़े कथा हेला कुटाणिया पण तुम भांगी गला केड़े कथा हेला निशको भुलाई मोड़ी कहूथिल कथा साबार होई गल रे खाइल गलथा अश्वकर्ण घर फुटाणी तुमर केड़े गला केड़े कथा हेला कुकुर बिलुआ गधिया होइल मेली कानरे पड़ी गला रे सिंहर मरु मरु तुम प्राण अश्वकर्ण मरु मरु तुम प्राण टी रहिला केड़े कथा हेला निजर प्राण तू देवे अच्छी रे ममता
ତା ମୁହଁକୁ ଧରି ଶିଖ ଜାଲ ଆଇ ଦେବ ଛେନାଇ ନ ଫେରି ବିପଦ ଲଙ୍କାର ଭାସେ ନରସିଂହ କପାଳ ଫାଟିଲା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ଆଇ ଦେବ ଛେନାଇ কুম্ভকল পুত্র মহি মহাবীর সকল রামକୁ বিনাশন କରି ନ ଫେରିବି କେବଳ ଥର ବଧୁଛୁ ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବାକ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଦେବର୍ଷି ଅସକର୍ଣ୍ଣ ଦେବର୍ଷି ମୋର ବାକ୍ୟ ରଖି ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଦେବର୍ଷି ନିଶ୍ଚୟ ରାମ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ପାଇବୁ ଦକ୍ଷତା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏଇଠି ଦେବର୍ଷି ତୁମ କଥାଟା ଏତିକି ବେଳକୁ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା କହୁନା କ'ଣ କରିବା କଥା କୁହ ତୁମ କଥା ଆମେ ରଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି କିପରି ଆମ ସଙ୍ଗେ ହେବି ସମକକ୍ଷ ସେ ଉପାୟ ବତାଇ ଦେଇ ଧନ୍ୟ କର ମତେ ହଁ ଦେବର୍ଷି ଧନ୍ୟ କର ମତେ ହଁ ଅଛି ଏକ ଉପାୟ ଏହି ନିକଟରେ ଅଛି ଏହି ନିକଟରେ ଅଛି ମହାମୁନି ଉର୍ମିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନାନା ବିଦ୍ୟାରେ ନିଜକୁ କରାଅ ପ୍ରବୀଣ ଦେବର୍ଷି ଯେବେ ଯାଇ ରାମ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ପାଇବ ଦକ୍ଷତା ଦେବର୍ଷି କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଆଶ୍ରମରେ କରିଲେ କିଛି ଛଳନା ଚକ୍ରାନ୍ତ ମହାପୃଥ୍ୱୀ ଉର୍ମିଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁକୁ ଦେବେ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚଳି ଯାଅ ଉର୍ମିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ମହାଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ ଦେବର୍ଷି ଦେଇ ଆମକୁ ନୂତନ ପଥର ସନ୍ଧାନ ହଁ ଭୁଲ ପଥ ଦେଖେଇକି ଗଲେ ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଚଳ ବିରୂପ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସ ଚାଲ